बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आर्मी एक्ट का निफाज बाकायदा तौर पे हो चुका है। निगरान हुकूमत ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है। बड़ी अहम कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास से पहले बड़ी अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौजूदा आर्मी चीफ के दरमियान। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे मुकदमात का अंदराज भी शुरू हो चुका हुआ है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस वक्त ये फांसी दी गई थी, माजी भी अपने आप को दोहराने के करीब है। सेक्शन 21D क्या है और उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, आज ये तमाम चीज़ें मैं अपने देखने वालों के सामने रखूंगी। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा तौर पे बहस चल रही है और कहा जाए तो ये दुरुस्त होगा कि बाकायदा एक तनकीद का सामना है कि पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर या सिविलियंस के ऊपर आर्मी एक्ट या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का निफाज किस तरीके से हो सकता है, जबकि ये आर्मी के कवानीन है और उनका आर्मी के ऊपर ही इत्तलाक होना चाहिए। बाकायदा तौर पे कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई आर्मी की तरफ से और ये कहा गया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का निफाज होगा। कौमी सलामती कमेटी का बड़ा अहम इजलास हो गया और इस इजलास से पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई, बहुत सारे अहम मामलात थे जिनके ऊपर गुफ्तगू की गई। फिर निगरान हुकूमत ने चंद ही घंटों के बाद बाकायदा तौर पे एक मोहर लगा दी इस बात के ऊपर कि बाकायदा तौर पे वो तमाम लोग जिन्होंने आर्मी की या रियासती तनसीबात को या उनके इमलाक को निशाना बनाया, जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, बेहुरमती की, मुक़द्दस मुजस्समों की या फिर मुक़द्दस चीज़ों की, तो उनके ऊपर आर्मी एक्ट का निफाज होगा। अब ये ठप्पा लग चुका है। आर्मी एक्ट क्या है, सेक्शन 21D क्या है, ये वो तमाम चीज़ें। और बिलावल भुट्टो के जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं उनका जिक्र आज के इस व्लॉग में और उनकी सज़ा के हवाले से बात क्यों करने जा रही हूँ, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आर्मी एक्ट के अंदर सेक्शन 21D है जो सबसे ज़्यादा अहम है और इसी के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे उन तमाम सिविलियंस के ख़िलाफ़ जो बाकायदा तौर पे जलाओ घिराव में, आर्मी की तनसीबात पे हमलों में और आग लगाने के मामलात में इन्वॉल्व थे। आर्मी एक्ट के अंदर सेक्शन 21D, इस सेक्शन 21D की अपने अंदर दो शिकें हैं और ये दोनों शिकें क्या कहती हैं ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। पहली शिक कहती है कि अगर कोई सबूत फराहम किया जा रहा हो दुश्मन को और फिर दुश्मन को सबूत फराहम करने का सबूत अपने पास भी मौजूद हो तो उस सूरत में सेक्शन 21D का इत्तलाक होता है। इसमें बाकायदा तौर पे FIR काटी जाती है, गिरफ्तारी अमल में आती है और फिर इसको मुकदमे का अंदराज हो जाया जाता है। अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ आपके पास ये सबूत मौजूद है फ़ौज के पास कि आपके ख़िलाफ़ कोई फसाद मचाया गया है, आपके अमलाक को निशाना बनाया गया है, तो उस सूरत में भी FIR का अंदराज होता है, गिरफ्तारी होती है, मुकदमा चलाया जाता है सेशन कोर्ट के अंदर और फिर इसे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये बना था जब बरतानवी दौरे हुकूमत था 1923। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों बनाया गया, इसकी वजूहत भी मैं आपके सामने रखूँगी, मगर इससे पहले इसका मैं प्रोसीजर आप लोगों के सामने रख देती हूँ कि अगर ये निफाज होता है तो इसका तरीक़ेकार क्या है और ये मैं क्यों कह रही हूँ ख़तरनाक है। इमरान खान साहब के गिर्द जो एक फंदा बिछ रहा है, या हम कहेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी चढ़ी थी उसके अंदर बाकायदा तौर पे इस एक्ट के हवाले से कहा जाता है कि इसी एक्ट के ज़रिए भुट्टो को भी फांसी चढ़ाया गया था। खान साहब के ख़िलाफ़ वो जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमा होगा दर्ज और मुझे 10 साल के लिए जेल के अंदर रखा जाएगा, तो वो इन्हीं मामलात में कह रहे हैं। इसके अंदर भी सेक्शन 21D के बाद मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले FIR काटी जाएगी हर उस शहरी के ख़िलाफ़ जिसके हवाले से सबूत मौजूद हैं कि उसने जलाओ घिराव किया, उसने इंतशार फैलाया, उसने फितना फैलाया और फ़ौज के ख़िलाफ़ उसने लोगों को उकसाया, मोबिलाइजेशन की। हर उस शहरी के ख़िलाफ़ सबसे पहले FIR काटी जाएगी सबूतों के साथ। उस FIR के बाद बाकायदा तौर पे अंदराज होगा मुकदमे का और उस अंदराज के बाद फिर उसे सेशन जज के सामने पेश किया जाएगा, यानी कि एक फेयर ट्रायल का मुकम्मल राइट हर शहरी के पास मौजूद होगा। लेकिन फिर भी ये ख़तरनाक है क्योंकि सेशन जज के पास जब आप लोगों को ले जाया जाएगा या उस सिविलियन या उस आम शहरी को ले जाया जाएगा, उसके बाद बाकायदा तौर पे ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और माजी में इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी रही है कि ये ऐसे कवानीन या ऐसे एक्ट्स हैं जिनका इत्तलाक सिविलियंस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिविलियंस के लिए बाकायदा तौर पे सिविलियन कोर्ट्स होते हैं जिनके अंदर उनके मुकदमात चलाए जाते हैं।
ملٹری کورٹ کے اندر جب مقدمہ چلایا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے حق کے دفاع کے لیے ایک وکیل کر سکے. اگر کوئی وکیل نہیں کر سکتا تو پھر ملٹری کے اندر سے ہی آپ کو ایک وکیل دیا جاتا ہے جسے فرینڈ کا درجہ حاصل ہوتا ہے, اور وہ شخص اور یا وہ ملٹری آفیسر جو ہے یا وہ ملٹری وکیل ہوتا ہے وہ آپ کے لیے مقدمہ لڑتا ہے. اس میں کم سے کم لے کے زیادہ سے زیادہ جو سزا ہوتی ہے یا تو 2 سال کے لیے بندہ اندر چلا جاتا ہے, یا پھر اس کے بعد عمر قید کا نمبر آتا ہے, یا پھر عمر قید لگائی جاتی ہے. اور جو سب سے زیادہ خطرناک ان ایکٹس کے اندر چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو سزائے موت دے دی جاتی ہے, پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے, تختے پہ لٹکا دیا جاتا ہے. یہ وہ ایکٹس ہیں اور نہایت ہی یہ سخت, خوفناک اور خطرناک قسم کے ایکٹس ہیں. میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی اس لیے بات کی کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی پہ یا تختہ دار پہ چڑھایا گیا تھا اس کے پیچھے بھی انہی ایکٹس کا عمل دخل تھا. ان سیکشنز کے اندر جو ہے سیکشن 59 ہے, 59 اور سیکشن 60 ہے یعنی کہ 60. ان سیکشنز کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تو آپ نے فوج کے خلاف کوئی سہولت کاری کی ہے, آپ نے فوج کے راز کسی دوسرے کو دیے ہیں, اور یہ یاد رکھیے بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر خوش ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں تھے. اگر آپ پاکستان سے باہر بھی کسی دوسرے ملک کے اندر موجود ہیں, وہاں پر بیٹھ کے آپ پاکستان کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستانی فوج کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں, اس صورت میں بھی ان سیکشنز کا اطلاق ہوتا ہے اور گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو تختہ دار پہ چڑھایا گیا تھا ان پر سہولت کاری کا یہی الزام تھا جس کے بعد ان کو پھانسی لگا دی گئی تھی. پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بھارت اس کے اوپر اپنی بغلیں تو بجا رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے ایک پوری کمپین کو. بھارت کے اندر جو لائم لائٹ میں اس وقت خبریں چل رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب کو لے کے یہ بات نہیں ہو رہی کہ انہیں عمر قید ہو سکتی ہے, بلکہ شہ سرخیوں میں یہ بات لگائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کیا پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. یہ وہ عنوانات ہیں جن کے ذریعے خبریں پبلش اس وقت انڈیا کے اندر ہو رہی ہیں, کیونکہ آرمی ایکٹ کو لے کے تحفظات بہت ساری جگہوں پر نظر آ رہے ہیں, اور آرمی ایکٹ کے نتیجے میں کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں یا اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں, یہ چیزیں یہ باتیں اس وقت زیر بحث ہیں. پاکستان کے اندر جو مبصرین یا سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی حکومت بہت ظالم ہو, جبر کے ساتھ کام لینا چاہ رہی ہو, ظلم کرنا چاہ رہی ہو, تو ان صورتوں میں اس قسم کے آلات کو استعمال کیا جاتا ہے سویلینز کے خلاف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے. ایک یہ بھی تنقید اس وقت کی جا رہی ہے پورے پاکستان کے اندر کہ نگران حکومت نے آرمی ایکٹ کو لے کے ایک ٹھپا تو لگا دیا, مگر کیا پھر یہ جو پاکستان کے اندر سویلین کورٹس ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے, کیونکہ عام شہری کا حق یا اپنے لیے حق کے دفاع اس کے پاس سویلین کورٹس کے اندر جتنا موجود ہے دوسری کورٹس میں وہ نہیں آتا. اگر کورٹ مارشل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت بری اور خطرناک سزائیں ہیں جو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. کیا اس سے موریل بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا پاکستان کے اندر سویلین کورٹس کا؟ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کے پاس کتنا حق موجود ہوگا اپنے دفاع کا؟ ماضی کے اندر جب ان ایکٹس کا اطلاق ہوا تو بیش بہا ایسے لوگ تھے جنہیں سزائیں ہوئیں, کورٹ مارشل کیا گیا, اور ابھی تک 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں پھانسی دی گئی یا میں کہوں گی سزائے موت دے دی گئی ان ایکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے. عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت لاہور کے اندر 2 مقدمات درج ہوئے ہیں, اور ان دونوں مقدمات کے اندر عمران خان صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے. اگر آرمی چیف کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی تھی یا عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھے بغاوت کے مقدمے کے اندر گرفتار کیا جائے گا, 10 سال کے لیے مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. پھر یہ باتیں بھی بہت زور پکڑ رہی ہیں کہ شاید مائنس عمران نہ ہو سکے مگر پی ٹی آئی بین ہو جائے گی. پھر جس طرح سے رہنماؤں کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں, عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں, ریلیز کرتی ہیں, وہ جیسے ہی عدالت کے ہاتھے سے باہر آتے ہیں وہ پھر سے پکڑے جاتے ہیں. فواد چودھری جس طرح سے بھاگتے ہوئے گئے
अदालत से रिहाई तो मिली, परवाना मिलते ही बाहर आए तो पुलिस ने उन्हें फिर से धरने की कोशिश की, वो भागते हुए नजर आए। इसके ऊपर भी भारत बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। शिरीन मज़ारी और उनकी बेटी, उनको अदालत ने रिलीज़ किया, वो बाहर आए, उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर ना सिर्फ दुनिया बड़ी तशवीश का इजहार कर रही है, बल्कि हमारे दुश्मन हमसाया मुल्क हम पर हंस रहे हैं, अपनी बगलें बजा रहे हैं कि देखिए जो काम हम करना चाहते थे वो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली होने चला जा रहा है। देखना ये होगा कि अगर इस एक्ट के तहत गिरफ्तारियां अमल में आके लोग मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं या मुकदमात के दर्ज होने के बाद सेशन जज के पास से होने के बाद उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में उन मुकदमात को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा। इन एक्ट्स के ऊपर बाकायदा तौर पे तनकीद हो रही है, क्योंकि सिविलियंस के लिए हमेशा सिविलियन कोर्ट्स होते हैं, सिविलियन कवानीन होते हैं, जो कि जब भी उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अमलाक को निशाना बनाया गया, जिस तरह से इंतशार पैदा किया गया, इसके लिए बाकायदा तौर पे आइन के अंदर वो तमाम शिकें मौजूद हैं, कानून के अंदर वो तमाम रास्ते मौजूद हैं कि इनके ज़रिए किसी भी शहरी को सज़ा दी जा सकती है। अगर सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ये कवानीन या इनके लिए रास्ता मौजूद है, तो फिर वो क्या वजह है कि इन तमाम चीज़ों को हम आर्मी एक्ट के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।